स्कन्धे ध्रुवचरितं नाम 12ोऽध्यायः। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। शुणुले सुनामधन्या कंठशिल्पी नमिता अग्रवाल भावपूर्ण कंठरू अति बड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद ओडिया भागवत नवाक्यरी छंदरे चतुर्थ स्कंद 12 अध्याय। तेबे दर्शक बंधु से 12 अध्यायर सार कथा आसतु आमे श्रवण करिबा। गत 11 अध्याय आमे माने गुह्यक मानकर विनाश एवं स्वयंभुव मनु का आगमन ध्रुव को युद्धरू विरत करिबा पई निवेदन करथिले ताहा आमे श्रवण करथिले। आज भगवतंकर चतुर्थ स्कंद 12 अध्याय ध्रुवंक सम्मान लाभ प्रसंग जानिबा एवं यज्ञ रे भगवान विष्णु को आराधना करी ध्रुव केमिति ध्रुव लोक प्राप्ति होइछंती से विषय रे आमे अवगत हबा। आसंतु सार कथार आज शुणिबा। परम भक्त ध्रुव शांत हेबा जानी धनद कुबेर सेठारे पहुंची दुई हाथ जोड़ी कहिले, हे क्षत्रिय चूड़ामणि, तुमे कोप संवरण करी गुह्य किन्नर मानकर मंगल करिछ। पितामह मनुक कथारे तुमर ए परिवर्तन मते मुग्ध करिछि, तेणु तमे मन इच्छा वर मागी पार। ध्रुव कले, हे कुबेर, जदि मोठारे तुमे प्रसन्न होइछ तेमे मते एई वर प्रदान कर जहाद्वारा मो मन चिरदिन श्रीहरि पाद तले रही थाउ। कुबेर तथास्तु कही चलीगला परे ध्रुव निज राज्य रे पहुंची पुरोहित को डाकी विष्णु उद्देश्य रे यज्ञर आयोजन कले। तापरे धर्मशील ध्रुव आनंद मनरे अनेक दिन राज्य शासन कले। पुत्र को विधि मुताबक राजा पदरे अभिषिक्त करी तपस्या निमित्त से बद्रिका आश्रम रे पहुँचिले। किछि काल अंते गोटे सुंदर विमान रे प्रवेश कले दुई विष्णुदूत। ध्रुव से प्रणिपात कलापर से कहले, हे उत्तान पाद, आपण उत्तान पाद, हे उत्तान पाद सुत पुत्र ध्रुव, आपणक भली भाग्यवंत आउ ये पृथ्वी रे कहीं नाहंती। एबे भगवान विष्णु ए रथ पठेइछंती तुमको घेनी जीवा पाई। ध्रुव जननी सुनीति सहित से रथ रे विजय करी आकाश पथरे गमन कला बेले देवगण माने पुष्पवृष्टि कले। आकाश रे ग्रह एवं मुनिगण को प्रणाम करी भक्त ध्रुव स्वर्ग रे प्रवेश कले। ए पर्यंत ऋषि मैत्रेय कही चली आ विदुर श्रवण करुथिले। पुणी सेठी ऋषि मैत्रेय कहउछंती, हे विदुर, ए पर्यंत तुमे श्रवण करुथिलो, तुमे जानिछ श्रवणर फल कौन? ये ध्रुव चरित जी श्रवण करती से माने जस, आयुष, धन, मान ये सब प्राप्त हुअन्ति। खाली सेतिक नुहे, जस, आयुष, धन, मान प्राप्त होई से माने विष्णु पदरे लीन हुअन्ति। तबे दर्शक बंधु ए प्रसंग एठी सांग करा जाइछि। आगामी अध्याय रे आमे जानिबा जहा चतुर्थ स्कंदंकर 13 अध्याय अर्थ 13 अध्याय कौन रही ध्रुवंक वंशज संपर्क रे। कहीं ना प्रसंगटी ये आसी ध्रुव तो गले विष्णु लोक प्राप्ति हेले, विष्णु पदरे लीन हेले, किंतु अन्य पक्षरे पुणी राज्य किए से शासन कला। ए संपर्क रे आमे आगामी अध्याय रे निश्चित भाव में जानिबा। एबे आमे देखुचे संध्या समय रे महाप्रभु श्री जगन्नाथंक बड़ देउल देखुचे। आ बड़ देउल देखिबा सहित आमे माने दर्शन करुचे महाप्रभुंकर पतित पावन बाना एवं महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर मुखार बिंद को, पतित पावन को मुखार बिंद को अत्यंत जहाँकि मनोहर
ଏବଂ ସେଇ ମନୋହର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି କ'ଣ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କର ସନ୍ଧ୍ୟାର ବନ୍ଦନ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାରି କଥା କରିବୁ ବର୍ଜନ, ନିଦ୍ରା ଯେ ବିଦ୍ୟା ଯେ ଆହାର ଆବର ମୈଥୁନ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚାରି କଥାକୁ ବର୍ଜନ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ନିଦ୍ରା, ବିଦ୍ୟା, ଆହାର ଏବଂ ମୈଥୁନ। ଇଏ ଚାରି କଥାକୁ ବର୍ଜନ ଯେଉଁମାନେ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନିରୋଗ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଧନ, ବୁଦ୍ଧି, ବିଦ୍ୟା, ଯଶ, ଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ଲାମ୍ବରଧରଂ ବିଷ୍ଣୁ ଷଷ୍ଠୀବର୍ଣ୍ଣଂ ଚତୁର୍ଭୁଜଂ ପ୍ରସନ୍ନବଦनं ଧ୍ୟାୟେତ୍ ସର୍ବବିଘ୍ନୋପଶାନ୍ତये। ନମଃ ସମସ୍ତଭୂତାନାଂ ଆଦିଭୂତାୟ ଭୂଫୃତେ ଅନେକରୂପରୂପାୟ ବିଷ୍ଣବେ ପ୍ରଭବିଷ୍ଣବେ। ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ସମସ୍ତ ଭୂତମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆଦିଭୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ କାରଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଭୂଭୃତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଧରଣୀଧର। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅନେକ ରୂପରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅସୁମାରୀ ରୂପ ଅଛି। ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେହି ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି ତ ଶନିବାର, ଆସନ୍ତାକାଲିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଞ୍ଜିକା। ଆସନ୍ତାକାଲି ତାରିଖ 22, ଆଜି ହେଉଛି 21 ତାରିଖ 21/2/2026 ଶନିବାର। ଆସନ୍ତାକାଲି ରବିବାର, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି। এই ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ରବିବାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଅଛନ୍ତି 6:15:17 ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ 5:45:25। ତେବେ ଷଷ୍ଠୀର ଏକୋଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ବେଲଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ଦିନ 10:59 ପରେ ନିମ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଶୁଭବେଳା। ସକାଳ 6:59 ଠାରୁ ଦିନ 10:11 ମଧ୍ୟରେ, ପୁଣି ରାତି 7:24 ଠାରୁ 9ଟା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଶୁଭବେଳା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତ୍ରି ଆଗମନ ହେଉଛି, ଦିବସ ଗମନ ହେଉଛି। ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତାଚଳକୁ ଡୁବି ଡୁବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ରାତି ଆସୁଛି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା, ଏହି ସମୟରେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟିଏ ଆସିଥିଲେ, ଲେଖା ଥିଲା ଯେ ଯେମିତିକା କି କୁମୁଦ ପ୍ରମୋଦ କମଳଙ୍କ ନିଦ ସମୟ ଗୋପକୁ ଫେରନ୍ତି। ଏଇ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଖାଗଲାଣି। କୁମୁଦ ପ୍ରମୋଦ ଅର୍ଥ ରାତିରେ, କୁମୁଦ ଅର୍ଥ କଇଁ ଫୁଲମାନେ ଫୁଟି ଉଠନ୍ତି, ଆଉ କମଳଙ୍କ ନିଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ସବୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଥିବେ ସେମାନେ ସବୁ ଆଉଜି ଯିବେ, ମଉଳି ଯିବେ, ମୁଦି ହେଇଯିବେ। କୁମୁଦ ନିଦ ଆସିଯାଏ। ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁମୁଦ ପ୍ରମୋଦ କମଳଙ୍କ ନିଦ ସମୟ ଗୋପକୁ ଫେରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗାଈ ଚରେଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି। କେଉଁଠୁ ନା ଗୋଠରୁ ଫେରନ୍ତି। କୁମୁଦ ପ୍ରମୋଦ କମଳଙ୍କ ନିଦ ସମୟ ଗୋପକୁ ଫେରନ୍ତି। କାଦମ୍ବିନୀ କୋଳେ କଳା ମେଘ କାଳେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି। ରାତିରେ କଳା ମେଘ ସମୟରେ ଇଏ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଠାକୁର, ଇଏ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କାଦମ୍ବିନୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାତି ଆସିଯାଇଥାଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ କଥା, ତାଙ୍କଠୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଏ ନାହିଁ। ହଉ, ତେବେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଶୁଭବେଳା। ତ ଜାଣିଲେ କାଲି ଦିନ ଯାକରେ ମାତ୍ର 2ଟି ସମୟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ସମୟ ହେଉଛି ଶୁଭବେଳା ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି 6:59 10:11 ସକାଳ, ପୁଣି ଯାଇକି ରାତି 7:24 9ଟା ଭିତରେ। ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ନା ଏମିତି ହୁଏ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ରହିଛି। ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ଦିନ 6:59 ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ରହିଛି। ଆଉ
जो पुणी दिन 1:23 ठारू 2:11 मध्य महेंद्र बेला रही पुणी संध्या 3 मिनिट संध्या 6:36 ठारू राति 7:24 मध्य रही तापर पुणी राति 12:12 ठारू राति 3:24 पर्यंत महेंद्र बेला रही महेंद्र बेला अधिका अच्छी ये देखो कला केटे सुंदर देखा जाऊ सेपटे कला एपटे महाप्रभु कला कला कंज दला अंजन मर्कत इंद्र नीलमणि घन महाप्रभु सुधानंद आह्लाद मादक श्रृंगार प्रेम मिलन गोपुणी कोटि सृष्टि कांति सार श्रेणी गोपुणी शोभा समूह मंथा लवणी गोपुणी महा लावण्य रतन खणी गोपुणी महाप्रभु विदग्ध कवि अभिमन्यु भाषा कोटि